کنفرانس بین المللی روم با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، پایداری اشرفی‌ها، پیروزی عدالت در دادگاه اسپانیا، ضرورت تحقیق درباره کشتار در اشرف. 19 دسامبر 2013، 28 آذر 1392. میشل آلیوماری، وزیر ارشد در دولت فرانسه، وزیر خارجه، دفاع، دادگستری و کشور، 2002-2011. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه در دولت سارکوزی. شهردار جانی آلمانو، شهردار روم، 2009-2013. اینگرید بتانکور، کاندیدای ریاست جمهوری کلمبیا. سناتور لوچو مالان، عضو هیئت رئیسه سنای ایتالیا. دکتر خوان گارسه، حقوقدان برجسته بین المللی، وکیل مجاهدان اشرفی. ژنرال دیوید فلیپس، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا برای حفاظت اشرف. سرهنگ وسلی مارتین، از فرماندهان حفاظت اشرف. کارلو چیچولی، نماینده پارلمان ایتالیا، 2005-2013. جیان پیر لئو، مشاور استانداری پیمونته. طاهر بومدرا، مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل. سناتور رابرت توریسلی. آنتونیو استانگو، رئیس هلسینکی واچ ایتالیا. و پیام شهردار رودی جولیانی، شهردار جامعه بین المللی در نیویورک. Signora Presidente Mariam Rajavi, è un onore per noi averla qui. I will say a few words in English, then I will continue in my language. I welcome all you here. Thank you for being here, whether you come from very close or whether you come from far away. It is very important your presence here, and it is an honor to have you in Rome. And I think that you, Mrs. Rajavi, are an example as a statesperson, as a leader for all the statesmen and stateswomen who support their country, who love their country. And you all who support the fight, the struggle for a free Iran are an example for all the patriots in all countries who want to love their country, who want their countries to be free. And thank you for showing such a strong and good example. Thank you. Thank you. And a special greeting to Madame Michelle Alliot-Marie, to Minister Bernard Kouchner, to Mrs. Ingrid Betancourt, to Senator Torricelli and the other guests that we will hear very shortly. Signora Presidente, la campagna che lei ha messo in atto in questi anni per la libertà del suo paese, per i diritti umani in questo grande paese che è l'Iran, è un esempio per tutti.
Noi la ringraziamo e la sosteniamo in questo suo grandissimo lavoro che fa, molto ben sostenuta e molto ben supportata da tanti altri cittadini dell'Iran, da tanti altri militanti, da tanti altri attivisti che la sostengono in questa grande battaglia. Noi abbiamo imparato a conoscerla in anni molto difficili, e abbiamo visto le sue grandi qualità di leader e abbiamo visto quale sincero, forte amore per la libertà, per la democrazia e per l'Iran si manifesta in tutti i suoi atti e in tutti gli atti del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, che l'ha eletta molto saggiamente, che l'ha eletta presidente. Vorrei accennare brevemente 3 punti. Il primo punto è la situazione di Camp Ashraf e Camp Liberty, la situazione di migliaia di persone che hanno i diritti e le tutele della Quarta Convenzione di Ginevra. Noi non difendiamo soltanto queste migliaia di persone che ci stanno a cuore, che ci sono vicine, che sono nei nostri cuori, ma difendiamo il diritto internazionale, difendiamo quel tentativo di dare una civiltà al di là dei confini dei singoli paesi, che è costituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle convenzioni internazionali. Ebbene, queste persone vanno difese non soltanto per loro stesse, non soltanto per quello che hanno sofferto, non soltanto per i loro personali diritti, ma vanno difese perché difendendo loro si difendono tutti i rifugiati, tutti coloro che dovrebbero godere della tutela della Convenzione di Ginevra. È una cosa che va molto al di là della questione iraniana, è una questione che riguarda tutti. Purtroppo in questi anni c'è stata grande disattenzione da parte degli organismi internazionali. C'è stato un impegno preciso da parte degli Stati Uniti nel 2004, quando c'è stato il passaggio di consegne con le autorità irachene. Questo passaggio di responsabilità non è stato preso, non è stato accolto nei fatti dalle autorità irachene, e responsabili siamo tutti noi paesi liberi del mondo, ma certamente ci sono responsabilità particolarmente importanti, particolarmente dirette. È assolutamente importante ottenere innanzitutto che coloro che sono stati rapiti, che sono tenuti ostaggi in località sconosciute, vengano liberati. È fondamentale che le condizioni di vita delle persone che sono oggi a Camp Liberty vengano tutelate, vengano difese di fronte a possibili nuovi attacchi. Abbiamo visto una successione di attacchi a queste persone completamente inaccettabile in Iraq, anche con la presenza di nostri militari. Noi credo che anche in questo siamo chiamati direttamente in causa, e deve essere chiamato direttamente in causa il Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, Emma Bonino, alla quale davvero chiediamo un impegno, una presenza, un far sentire l'amore per la libertà e per il diritto internazionale in tutte le sedi opportune per difendere la vita di queste persone. Un secondo punto è la situazione dei diritti umani in Iran. Le esecuzioni capitali sono addirittura aumentate sotto la presidenza di Rouhani, che pure ha buona fama e viene descritto come un moderato. Non dobbiamo badare alle apparenze e alle promesse fallaci, dobbiamo badare ai fatti, e purtroppo i fatti ci dicono che la repressione dei diritti umani di coloro che dissentono dal regime di Teheran sono addirittura aumentate, per cui non bisogna farsi. Il terzo punto è la questione dell'accordo nucleare, per l'appunto, e noi esortiamo, anche tutti i firmatari di questo appello l'hanno fatto, a fare tutti i paesi responsabili di questi accordi a fare una grande attenzione su questo. Abbiamo un impegno molto preciso, credo, come comunità internazionale. Chiudo assicurando alla signora Presidente Maryam Rajavi il sostegno, la simpatia e l'affetto
di tanti parlamentari italiani, la maggioranza dei deputati italiani che sostengono lei nella sua azione, sostengono il programma in 10 punti che lei porta avanti e le augurano di continuare ad avere questa forza, questa saggezza e questa perseveranza nel lavorare, nel lottare ogni giorno per un futuro di un Iran libero, democratico e prospero, in cui tutti i cittadini, in cui tutti gli iraniani possano vivere in pace, in democrazia e in libertà. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame Rajaoui, chers amis, pour cet accueil que je reçois avec une grande sympathie au nom de mes collaborateurs et tous les juristes qui coopèrent dans cette bataille qui a une dimension internationale et pas seulement locale, bien entendu. Je ne sais pas si le centre se trouve en Irak, mais sa portée va bien au-delà des frontières de l'Irak. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui être avec vous dans la ville de Rome, car c'est ici qu'au mois d'août de l'année 1998 a été signé un traité international encouragé très fortement par la République italienne et qui est aujourd'hui à la source des efforts en droit qui sont en cours pour rendre justice aux victimes des faits d'Asaf et de Liberty et également pour prévenir d'autres agissements meurtriers. Car il s'agit du traité, le traité de la création de la Cour pénale internationale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on s'est dit, les États ont dit assez, ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu tellement de millénaires pour parvenir à cette conclusion. Nous sommes à la veille du premier centenaire de la grande guerre de l'Europe et de la guerre mondiale 1914. On pensait que ce serait la dernière guerre, étant donné l'ampleur des destructions et des crimes qui ont été commis. Et non. Figurez-vous qu'au mois d'août 1939, à peine 19 ans après, le chancelier de l'Allemagne s'était réuni avec ses généraux pour préparer l'avancée vers l'Est, vers le territoire dont il avait croyé besoin pour établir ce qu'on appelait à l'allemand la Lebensraum, l'espace vital. Alors il a dressé une charte des meurtres, des disparitions, des déplacements forcés de la population, tellement horribles que certains des généraux, on connaît la date, et lui ont dit, mais mein Führer, lorsque le monde saura ce qui a été fait, ça sera un grand scandale, ça fera énormément de bruit. Et la réponse du chancelier allemand a été, mais de quoi vous souciez-vous? Qui se rappelle aujourd'hui du massacre des Arméniens? À peine 19 ans s'étaient écoulés, les puissances, l'opinion internationale avait oublié ce qui s'était passé avec les Arméniens, le premier génocide du XXe siècle, et voilà, bien entendu, ce qui s'est passé par la suite, à partir d'août 1939. Eh bien, et cette fois-ci, il a eu une réaction. Le tribunal a été créé, un tribunal international, pour que ces crimes soient connus, et ça a été donc la doctrine et la charte du tribunal de Nuremberg. C'est dans cette lignée qu'à Rome a été signé le traité du mois d'août de l'année 98. Mais à la suite de ces grands massacres de 39-45, la communauté internationale s'est également donné d'autres instruments pour éviter, dissuader et du moins punir les crimes de cette nature. Ça a été les conventions de Genève à partir de 1949.
Eh bien, c'est et ces conventions ont établi l'obligation pour tous les pays signataires, qui sont la plus grande partie des pays du monde, de poursuivre les crimes de guerre ou les crimes contre les droits reconnus par ces conventions. Et à cette fin, a créé ce qu'on appelle, a reconnu la juridiction sous les principes de la juridiction universelle pour éviter que les responsables de ces crimes puissent échapper à la justice. Voilà donc un instrument très important, essentiel, qui a été renforcé par les traités de Rome. Ce traité de Rome a créé un tribunal international, mais bien entendu, il s'applique à partir d'une certaine date des faits qui ont eu lieu à partir de son entrée en vigueur, et aux pays qui ont signé ces traités de Rome. Or, ni l'Irak ni l'Iran ont signé le traité de Rome. Mais l'accord de la communauté internationale a été de dire la tâche pour éviter ces crimes, dissuader les crimes, et sinon pour les punir, c'est une tâche qui relève non seulement du tribunal international, mais également des tribunaux d'État, et où ensemble, par une action de coopération, les crimes doivent être poursuivis. Or, il arrive qu'en 2004, les résidents d'Ajraf ont reçu des autorités compétentes agissant sous un mandat des Nations Unies adopté sous l'autorité du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ont reçu le statut des personnes protégées par la 4e Convention de Genève. Ces droits leur ont été reconnus et d'une manière effective jusqu'au 31 décembre 2008. Mais à partir de janvier 2009, l'autorité sur Ashraf ayant été transférée aux autorités de l'Irak, d'une manière régulière, sans faille, les droits et les garanties reconnues par la 4e Convention de Genève ont été ignorés. Un massacre a eu lieu en 2009, juillet 2009, une autre en 2011, une troisième le 1er septembre. Entre-temps, d'autres offenses et des infractions très sérieuses de la Convention sont intervenues. Et voilà donc ici l'autre dimension de la lutte des résidents de Ashraf. Ils mènent une bataille politique, une bataille à plusieurs dimensions qui ont été soulevées par Mme Rajaoui et qui seront certainement soulevées par d'autres intervenants, également par la première personne qui a parlé. Mais il y a ici également une bataille d'ordre légal. Pourquoi? Pour leur droit à rendre tribut aux personnes qui ont été massacrées, aux personnes qui ont subi ces infractions. Cette bataille a une portée internationale. On ne peut pas laisser impunie une infraction tellement claire des garanties de la 4e Convention. En menant cette bataille, les résidents d'Ashraf, aujourd'hui les résidents des Camp Liberty, ils luttent pour leurs droits, mais en même temps, ils rendent un message à la communauté internationale très clair et très simple. Les droits pour lesquels on ne se bat pas, ces droits restent du papier mouillé. Les droits, c'est un combat, et seulement en combattant pour les rendre effectifs, est-ce que les droits finalement s'imposent. Alors, il s'agit rien de moins de la 4e Convention de Genève. Les résidents d'Ashraf ont trouvé une cour de justice que, d'une manière impartiale, et en respectant d'une manière scrupuleuse ce qui est les droits nationaux et les droits internationaux, a engagé une recherche à partir du premier massacre de celui de juillet 2009. Des preuves sont réunies d'une manière régulière, avec les difficultés qu'on peut prévoir, mais ayant déjà une envergure suffisamment large et grande pour que la Cour se trouve assez solidement convaincue pour pouvoir prendre les décisions qu'elle a prises. Celle qui a été rendue le 16
du mois dernier, le 16 novembre, n'est pas la première. Et 2 autres ont été déjà adoptés et qui visaient les personnes qui apparaissaient, d'après les évidences et les preuves qui ont été réunies, comme ayant été directement liées aux faits meurtriers qui sont intervenus à Camp Ashraf. Mais dans le droit international dont nous parlons, celui de la Convention de Genève, également du droit contre les crimes de lèse-humanité, il y a un concept très important, c'est celui de la responsabilité du commandement. Il ne s'agit pas seulement de savoir quelle est la tâche et quelle est l'action de la marge de manœuvre ou des individus qui mènent à terme la base Bessogne. Mais il faut aller à la tête, à la direction, celui qui a l'autorité pour donner l'ordre du crime ou pour l'empêcher. C'est ça le grand défi. Et c'est dans ce sens-là que la recherche avance. On est déjà au plus haut niveau des responsables de l'État irakien. Eh bien, ce que je souhaiterais, et avec moi tous les membres de notre équipe juridique et tous ses collaborateurs dans plusieurs pays, c'est qu'ils prennent garde et qu'ils se rendent compte des conséquences de ce qu'ils font, qu'ils arrêtent cette spirale de crimes, car autrement, d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, la justice internationale aura l'opportunité, j'en suis sûr, de le rendre responsable de ces crimes, car ce sont les principes établis dans la Convention de Rome qui sont en force aujourd'hui dans le droit international. C'est-à-dire que là, lorsque les tribunaux, les cours de justice du pays, du territoire où les crimes ont été commis, ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre ces crimes, les crimes de cette nature, ce sont les cours de justice qui ont la juridiction sur les principes de la juridiction universelle qui doivent agir et qui vont agir et qui sont en train d'agir dans ces cas-ci. Donc c'est ce message de lutte et d'espoir pour les principes du droit qui mènent les résidents d'Ashraf et les résidents aujourd'hui des camps divertis que je veux vous transmettre avec l'espoir que ce qu'ils demandent, que leurs droits soient respectés, soient entendus par les autorités responsables de l'Irak. Merci. Merci à tous de votre accueil. Vous savez, il y a maintenant un certain nombre d'années que je fais de la politique, n'est-ce pas, mon cher Bernard? Et il y a une chose dont je suis de plus en plus convaincu, c'est qu'un engagement politique n'a de sens que s'il correspond à une vision et à un projet. Ce projet, c'est celui que porte votre présidente, Mariam Rajavi. Cette vision, c'est celle que nous partageons avec elle, celle d'un Iran, grand pays, libre, fort, démocratique, celle d'un Iran qui joue un rôle essentiel pour l'équilibre de la région et pour la paix dans le monde. Et depuis des années, le régime des mollahs suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Il suscite sa réprobation dans la politique qui est menée dans l'absence de démocratie. Il suscite la condamnation pour les actes qu'il prépare. Il le suscite avec son programme nucléaire à des fins militaires, avec son soutien à des actions et à des mouvements terroristes qui sèment la mort
ou qui déstabilise plusieurs pays de la région. Il suscite la réprobation et la condamnation avec son refus de reconnaître les droits de l'homme et la démocratie pour tous les Iraniens. Alors c'est vrai, il y a quelques semaines, beaucoup dans le monde ont accueilli avec un certain soulagement et favorablement l'accord de Genève. Mais à tous, nous devons rappeler que le passé nous a appris à être méfiants. Il y a déjà eu des discussions et elles se sont arrêtées et on s'est aperçu à ce moment-là qu'elles n'avaient servi qu'à une chose, c'est à permettre de développer encore le programme nucléaire. Avant d'accorder sa confiance, la communauté internationale doit d'abord rester vigilante et exigeante dans tous les domaines. Sur le nucléaire, il faut bien être conscient que sans les sanctions économiques, dont malheureusement le peuple iranien et vos familles aussi sont les victimes, le régime n'aurait pas bougé. L'Iran a pris des engagements sur le plan international. Quand on parle d'inspection sur les sites, ce n'est qu'un devoir pour lui, un devoir qui résulte de ce qui a été déjà signé il y a des années. Alors ne le considérons pas comme une main tendue ou comme une avancée significative. Et veillons bien, et notamment par des inspections surprises, à ce que l'on n'essaie pas de dissimuler à la communauté internationale la réalité de ce qui se passe dans le pays. Et puis, disons tout simplement une chose, c'est qu'il doit y avoir là aussi une réciprocité et que la levée des sanctions économiques ne peut qu'être proportionnelle à la réalisation effective et préalable des engagements par le gouvernement de Téhéran. Et la prudence de la communauté internationale est d'autant plus de mise que dans le domaine de la démocratie, nous ne voyons aucune avancée. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas ignorer ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe dans toute la région à travers le soutien apporté en Irak, au Liban, à des actions qui sont des actions tendant à déstabiliser des régimes ou qui tendent à punir des opposants au régime iranien. Ce qui s'est passé à Ashraf et à Liberty est intolérable. Intolérable pour la communauté internationale, intolérable pour chacune et chacun d'entre nous qui croyons dans l'homme, qui croyons dans la liberté, qui croyons dans la démocratie. C'est une violation de toutes les règles humanitaires internationales. Et oui, il doit y avoir des conséquences judiciaires tirées à l'égard de tous ceux qui sont responsables ou complices de ce qui s'est passé. Pour l'Union européenne, comme pour la communauté internationale, c'est une question de légitimité, c'est une question de crédibilité, c'est une question d'honneur. La communauté internationale se déconsidère et perd tout droit de s'exprimer si elle ne met pas une pression maximale sur le gouvernement irakien pour obtenir la libération des otages. Et qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas agir. L'action internationale, n'est-ce pas, mon cher Bernard, ce ne sont pas simplement des discours, ce ne peuvent pas être simplement des mots, sinon plus personne ne croira aux instances internationales ou aux États. Quand on a une volonté,
Le général de Gaulle nous a toujours appris que les moyens ne manquaient pas. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors, après trop de discours non suivis d'action, il est temps que des actes rappellent à chacun le droit et les principes, la nécessité du respect du droit et des principes. C'est un message à tous. Les relations internationales ne peuvent avancer que sur la base de la confiance. Et comment peut-on faire confiance à un régime qui, à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur, ne respecte ni ses engagements, ni les principes, ni les valeurs qui sont celles de l'expression démocratique, un gouvernement qui refuse les bases de la démocratie et notamment la séparation entre la religion et l'État. Alors, chers amis, parce que nous voulons la paix, nous savons que nous ne devons pas renoncer à la lucidité, que nous ne devons surtout pas, quelles que soient les circonstances et quelle que soit notre place, renoncer à ces valeurs universelles de liberté, de respect des droits de l'homme, de démocratie, qui font la dignité de la politique, qui font la dignité des hommes et des femmes. Abbiamo ora il particolare piacere e onore di avere qui con noi, che prenderà la parola, l'onorevole Gianni Alemanno, fino a pochi mesi fa sindaco di Roma, già Ministro della Repubblica Italiana. In tutto il suo impegno politico ha sempre creduto e lottato per la libertà dei popoli e da Sindaco di Roma ha preso particolari iniziative in questo senso. Onorevole Alemanno, ha la parola. Grazie. Ho già avuto l'onore di incontrare la signora Lasciavi in Campidoglio quando ero Sindaco di Roma e di testimoniare l'attenzione della nostra città per tutte le cause di diritti civili, per tutti i movimenti che difendono i diritti della persona umana. E io sono assolutamente convinto che ci sia una regola che la storia ci ha insegnato: lo stretto rapporto che c'è fra il rispetto delle libertà individuali e politiche dentro uno Stato e la possibilità che questo Stato rappresenti o meno una minaccia per tutti gli altri popoli. Ecco perché io credo che la vostra battaglia non sia solo la vostra battaglia, ma sia la battaglia di tutti coloro che credono nella libertà e nei diritti dei popoli in tutto il mondo. Abbiamo per molte volte espresso grande preoccupazione per le minacce che venivano dal regime di Teheran, in particolare quando era diretto da Ahmadinejad e quando c'erano situazioni di difficoltà. Noi siamo giunti anche una volta a spegnere il Colosseo, il simbolo che Roma ha quando vuole difendere i diritti dell'uomo, proprio per protestare contro la presenza di quel leader che rappresentava una minaccia per altri popoli. Oggi siamo di fronte a un altro leader, ma io credo che abbia ragione la signora Rajavi nel momento in cui sottolinea la necessità di prove certe, di segnali politici forti e chiari per dimostrare che realmente a Teheran la situazione è cambiata. Troppe volte abbiamo visto cambiamenti in giro per il mondo che in realtà non erano tali
e che non hanno realmente garantito la discontinuità e il cambiamento di un regime. Ma noi siamo convinti che tutto questo non possa essere condotto solo dall'esterno, bisogna ascoltare le voci libere, coloro che credono nei diritti delle persone, le opposizioni che si impegnano. Solo ascoltando la vostra voce noi potremo avere una testimonianza forte e chiara che il regime di Teheran sta cambiando. Solo se ce lo direte voi, solo se ci saranno segnali chiari che saranno da voi certificati e garantiti. Mi auguro che una speranza di libertà e di pace possa partire da Teheran e possa diffondersi in tutto il mondo, però è importante una cosa: non dobbiamo chiudere gli occhi. Ogni qualvolta la comunità internazionale ha chiuso gli occhi, ogni qualvolta la comunità internazionale ha scelto la verità più comoda, più facile, ogni volta che è successo questo sono cresciuti nel mondo e nella storia delle minacce terribili. Vogliamo sapere che ognuno di voi, tornando nella vostra patria, parlando con i suoi concittadini, possa farlo in libertà, in democrazia e con la speranza del futuro. Solo questo darà speranza non solo a voi, ma a tutto quanto il mondo che non vuole più essere minacciato da nessun regime. Auguri per la vostra battaglia. Thank you, thank you, thank you. Well, thank you very much. But let me tell you first, in thanking Miriam Rajavi, thank you so much to invite me. Thank you so much to give me the opportunity to address this particular audience, and particularly the activists, the people who are risking their life, hunger strikers. You are the salt of the earth. Congratulations. You are a fantastic proof of the Iranian resistance. And this is a real honor to address some words after what already has been said. Je voudrais, s'il vous plaît, souligner quelques petits points. Pour nous, l'Iran, c'est vous. Vous, ceux qui avez... Oui. Bien sûr. Merci à vous, merci. Merci à vous. Bien sûr, l'Iran, c'est vous, mais malheureusement, et un peu heureusement, ça n'est pas seulement vous. Il y a aussi beaucoup d'Iraniens qui voudraient avoir, comme vous, la liberté de dire ce qu'ils pensent, d'applaudir Madame Rajavi, d'applaudir les autres, d'applaudir la liberté, la démocratie, le rôle des femmes dans la politique. Et je vous remercie une fois de plus, Madame, de prouver combien les femmes sont nécessaires, indispensables, meilleures aussi que les hommes. Alors, merci. Il y a un mot que je n'ai pas encore prononcé, mais celui-là est essentiel à mes yeux, et ne représente pas la réalité du peuple iranien. C'est le mot laïcité, secular.
secularism, séparer complètement la politique, le gouvernement et puis la religion. C'est une vision moyenâgeuse des choses, c'est une vision insupportable de confondre les deux. Et je voudrais saluer ici un homme qui m'a l'air d'être un religieux. Il est seul dans la salle, mais je l'ai remarqué. Voilà la religion que j'aime. Alors, merci monsieur. Alors, pour ne pas être trop long, parce qu'il y a beaucoup d'orateurs, je voudrais quand même dire un mot, d'abord, de l'affaire sinistre d'Ashraf. Je voudrais, évidemment, certains ont réagi tout de suite à ce massacre dans le camp d'Ashraf, à ces 52 morts et à ces 7 otages disparus dont on n'a pas de nouvelles. Mais les autres ont mis du temps et la réaction de la communauté des avocats, de la communauté du droit a été lente. Mais elle vient, et vous l'avez saluée, elle a été trop lente. Mais maintenant, nous devons absolument, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, dans la parole publique que dont certains peuvent bénéficier, nous devons à chaque fois rappeler que 7 personnes manquent à l'appel. Où sont-ils? Sont-ils encore en Irak? Ou au contraire, ont-ils été transportés, délivrés, donnés, vendus à l'Iran? Ça, c'est une affaire de droit international. Et nous en sommes tous les, comment dirais-je, témoins, mais les acteurs aussi. Nous devons protester en permanence, puisque ce gouvernement a senti que les sanctions étaient efficaces, et je regrette que ces sanctions aient été nécessaires, parce que les sanctions sont toujours plus efficaces sur les pauvres que sur les riches. Mais c'est le dernier moyen que la communauté internationale a inventé avant la guerre. Et je crois qu'une fois de plus, les sanctions ont été relativement efficaces. Donc je pense, et vous les grévistes, pensez à eux encore plus, qu'il faut accentuer la pression sur toutes les organisations à notre disposition, ceux qui nous entendent, par ceux que nous dirigeons, toutes les ONG, toutes les fondations, les agences des Nations Unies et particulièrement le Haut Commissariat aux réfugiés, parce qu'après tout, ils étaient sous la responsabilité du Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, du UNHCR. Tout ça, il faut le faire. Et puis, je voudrais dire un mot de ce monsieur Maliki. Je pense que ce fut un bien mauvais calcul de la part de nos amis américains que de prendre cet homme pour diriger l'Irak. Je vous rappelle qu'il y avait un autre chiite qui était arrivé à une voix devant Maliki, qui s'appelait Alaoui, et que cet homme était un laïc. Mais je pense que c'était une bien belle erreur, bien tragique erreur que d'avoir nommé M. Maliki. En quoi M. Maliki, en dehors de son obéissance aux consignes iraniennes, en quoi M. Maliki représente-t-il le peuple irakien? Est-ce qu'un Premier ministre irakien laisserait tous les jours dans sa ville, sous son nez, des attentats commis probablement par une mouvance d'Al-Qaïda, probablement, nous n'en sommes pas sûrs, mais presque sûrs, et qui assassinent tous les jours entre 1, 2, 10, 50, plus des centaines de blessés, les habitants de Bagdad? Est-ce que cet homme est digne de diriger un pays comme celui-là? Non, et non, et non, il faut qu'on s'en rende compte. Bien sûr, c'est loin l'Irak, pour l'Europe et pour le reste du monde. Bon. Et je vous rappelle que sans le consentement de M. Maliki,
cette attaque honteuse, meurtrière, sur le camp d'Ashraf, qui était placé sous la responsabilité de la communauté internationale, cette attaque n'aurait jamais pu avoir lieu. Maliki, Premier ministre de Bagdad, ou soi-disant Premier ministre de Bagdad, tu es responsable de l'attaque sur Ashraf et tu dois en rendre compte. Tout à l'heure, on vous dira, des gens très compétents qui connaissent mieux le dispositif de défense et de protection d'Ashraf, on vous dira qu'il n'était pas possible que sans l'aide précise des Iraniens, des Pasdaran, il n'était pas possible d'attaquer ce camp d'Ashraf qui était gardé en permanence par des Irakiens, des soldats irakiens. Ça n'était pas possible, donc c'est non seulement une complicité, mais c'est un meurtre de la part de cet homme, Premier ministre, dit-on, de l'Irak. Je répète, pour conclure, qu'il est vrai que le combat pour la nécessaire paix dans cette région, c'est-à-dire le combat contre l'armement atomique militaire de l'Iran, qu'on ne doit pas tolérer, que la communauté internationale ne tolérera jamais, nous masquait, vous l'avez vu dans le discours de Mme Rajavi, nous masquait beaucoup trop, même s'il était nécessaire, indispensable de se prononcer contre l'armement chimique, nous n'avons pas vu que la dégradation du nécessaire respect des droits de l'homme était en Iran quotidienne. Le bilan est sinistre. J'ai vu dans les chiffres que près de 800 condamnations avaient été exécutées, condamnations à mort exécutées. C'est notre tâche à tous. Pour un Iranien qui meurt de façon complètement injuste, ayant été condamné pour son combat pour la liberté, qu'il soit moudjahidine du peuple ou qu'il ne le soit pas, un Iranien qui meurt, c'est un combattant de la liberté qui meurt et il nous appartient à tous. Nous sommes tous des Iraniens qui nous battons pour la liberté. Mrs. Betancourt, you have the floor. Je veux croire à la paix. Je me considère une optimiste et c'est vrai que lorsque j'étais en captivité, j'étais toujours celle qui regardait la bouteille à moitié pleine. Mais je dois confesser que j'ai un écho dans ma tête, comme une alerte, comme un feu rouge qui s'allume et qui me dit on ne fait pas la paix avec les dictateurs, on fait la paix avec la démocratie. C'est pourquoi je crois que si nous voulons véritablement construire ce rêve de paix mondial, parce que lorsque nous parlons de l'Iran, nous sommes en train de parler de la paix dans le monde, il faut véritablement que nous construisions la démocratie en Iran. Et cette démocratie passe par vous, par la résistance iranienne. C'est pour ça que vous êtes si attaqués. Et c'est pour ça que nos amis...
c'est pour ça que nos amis d'Ashraf sont en danger. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est Justice Prevails. Yes, we have the best example how justice can prevail, but it has not prevailed yet. We have many things yet to achieve. First, our 7 hostages. We need justice to prevail in their case. We need to know where they are, and we need to bring to justice their abductors. If they are officials of the government of Iraq, as we think, we need to bring them to international court. But we also need security to the residents of Camp Liberty. Security in front of those ghost terrorists that are attacking them, very close to where the Iraqi forces, the military of Iraq, are holding their bases. We need security for the people of Ashraf, and we need resettlement. We need the support of the European community. We need the support of the Americans. We need the support of the international community. I am concerned very deeply with the 6 women and 1 man that have disappeared. As you may know, I had been in captivity for several years myself, and I know what it is to be a hostage, what it is to be cut from communication, what it is to be held in hands that retain you against your will. And as I was reflecting on what could be my message to our friend in Ashraf, because I know these words are also for them who are looking at what we're saying today, I was thinking of my particular experience and how I was in that dark tunnel, how I was during those years where there was no good news, where there was no bright future, where I knew that everything was against our freedom, the political interests, the way Colombian politics was held at the time. I knew we were not important for the powers in place, and it meant for us long years of captivity. But you see, during all those years, we all clinged to hope. It was hope that maintained us, and it was hope that made us continue hoping. Hope is important when you are in the dark, because when you lose hope, you lose your dignity. When you lose hope, you lose your eyes in the future, and suddenly you lose your boundaries, and you lose your dignity, because if you don't have hope, you will be inclined to give up, to back away from your principles, from your dreams, from your ideals. And as you give up what is true to you, and you will be ending by giving up your dignity. Hope is therefore a precious human treasure. Hope is, you see, what makes us human. When we were freed after years of abduction, I could see how those who had hoped and who had been strong
in their will, those who didn't give up, those who didn't let themselves enter into what some have called the syndrome of Stockholm, which is nothing else than the idea that you have to think that the ones who are abducting you are right. Because if you tell them that they are right, perhaps they will give you back to your family. And then, because you want to be back, then you give up your ideals. Well, it's very sad to say, but in my companions that came to freedom at the same time as I did, today I can see what that meant. You see, you can forgive the people that have been doing wrong to you. You can forgive your enemy. But it's very difficult to forgive yourself. It's very difficult to bear the cross of your own wrongdoings. Il pensait, mal calcul, qu'en faisant la transition, en passant du camp d'Ashraf et en transportant les gens vers le camp d'Iberti, il y aurait beaucoup de résidents ashrafiens qui s'en iraient, qui préféreraient abdiquer, qui préféreraient rentrer en Iran et trahir la cause, ou même pas trahir la cause, tout simplement dire « c'est fini pour moi ». Il comptait sur le désespoir, il comptait sur le manque de foi. À un moment donné, Kobler, quand on lui avait demandé « qu'est-ce que vous croyez qui va se passer dans cette transition d'un camp à l'autre », il avait dit « un tiers vont partir ». Quand le transfert a été fait en sa totalité et qu'on lui a reposé la question, il a dû admettre qu'aucun n'était parti. Voyez-vous, c'est ça votre force, c'est l'unité et la foi. Et vous avez, pour maintenir cette unité et cette foi, qui je crois est absolument indispensable et extraordinaire, parce que c'est une chance. Et cette chance, c'est Myriam. Vous avez une femme, un leader, que vous pouvez... Et je crois qu'il est très important que l'on parle un peu de Madame Rajavi, que l'on parle, d'abord de la beauté de son âme. On ne peut pas suivre un leader que l'on n'admire pas. Mais la beauté de cette âme se grandit avec ce don de l'amour qui est celui de Myriam Rajavi. Cet amour qu'elle a d'abord pour sa famille, et pour sa famille élargie qui est vous, l'amour qu'elle vous porte à chacun de vous, et l'amour que vous lui portez. Et voyez-vous, s'il y a quelque chose qui nous rapproche avec l'islam, c'est justement cette conception de l'amour. Nous sommes des êtres humains parce que nous sommes en capacité d'aimer. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce concept, mais je crois qu'il est important de se dire, oui, effectivement, nous avons besoin d'une nouvelle interprétation de l'islam. Nous avons besoin d'un islam respectueux de l'homme et respectueux de la femme. Nous ne pouvons pas avoir un islam misogyne qui exclut les femmes et les traite comme des objets. C'est pour ça que le combat de Madame Rajavi est d'autant plus beau, parce qu'elle interprète non seulement
le désir de démocratie, de liberté, de droits de l'homme de tout le peuple iranien. Mais elle fait aussi un hommage à la moitié du peuple iranien en ce moment en esclavage. La femme iranienne qui, à travers Madame Rajavi, est revendiquée. Et je crois que c'est parce que tous ces atouts confluent dans cette personne que aussi nous avons dans le regard et dans les paroles des personnes que j'ai vues à Ashraf cette soie et cette lueur, cette certitude que ce qui doit arriver va venir. Alors, nous sommes là parce que nous avons la foi et que nous allons travailler pour que ce qui doit être soit. Et nous assistons juste au début. C'est le début de cette campagne pour faire revenir nos 7 frères et sœurs otages en ce moment dans les mains du gouvernement irakien. Nous allons toucher toutes les portes. Nous allons ouvrir tous les cœurs. Nous allons expliquer qui vous êtes, votre lutte, votre histoire. Et nous allons vous défendre avec amour. Et nous allons réussir. And we will succeed, and we will have our 7 hostages back. We swear for that. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mrs. Rajavi, my colleagues and friends, and to all of you. Some of us have met so many times, and we have talked about the future of Iran and this regime in many cities. But somehow today is different. The problems of the mullahs and the religious dictatorship has always been an Iranian problem. It has been something something threatening your families, your heritage, and your country. What happened in Geneva has changed all that. The religious dictatorship is no longer just an Iranian problem. It is everybody's problem. I had a history teacher once who on the first day of class, I remember, said, "Students, why do we study history in chapters? Why is history written in chapters?" And she answered her own question, because eras begin and they end. We stand at the beginning of a chapter. The world is faced with a question that it was faced in Munich. Can you deal with Nazis, or do you face the reality of who they are and what they represent? But if we have learned anything,
Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Madam Rajavi, distinguished guests, and most importantly, those of you at Liberty that I know will get an opportunity, hopefully, to see this. I want to start, and this is going to be a little bit different than the way I normally have the honor of talking with all of you, because a lot's happened since September. And it's been very difficult for me because unlike people in my own State Department or many people around the world who saw the murders, it's not a number 52 to me. It's a Hossein Mandani. It's Ms. Giddy. I know them personally. So it's not just a number that takes place. I'd like to start real quick, though, and add to what the Honorable Bernard Coker said. I was listening very close to what he spoke, and he said it's Iraq's responsibility to protect the people of Liberty. I'd like to tell you, because I heard it firsthand 10 years ago, it's an American responsibility to protect the people of Liberty, and we promised to do it. Well, the State Department told me in the winter of 2003, almost 10 years ago to the day, put a little pressure on them and 90% will defect. 0. I'd like to address the people at Camp Liberty right now. Very few Americans had the honor of spending as much time at Ashraf as I did. And I say an honor. And it started out a whole lot differently, and you've heard this from me. But 10 years ago, this month, and I pulled my notes. I have them up in my room here. 10 years ago, we had just completed Phase 1, which was an effort to put pressure on the people to defect. Well, you did go through it, and you persevered. And we gave you a promise in writing that the United States would protect you. You were a protected person under the Fourth Geneva Convention. At the time, I actually thought that I would consider becoming a diplomat after my time in service. But watching Phase 2 take place in the spring of 2004 and watching what my own State Department, members within it, did over the remaining past 10 years, they directed me, actually ordered, and I'm a soldier, I followed orders, put pressure on them, and we had to report daily. 0. Next day, 0. The State Department became very upset. Closed. Well, 10 years later, I can tell you, I want nothing to do with that organization and being a diplomat there because I don't believe in lying, misleading, and giving falsehoods. Let's just take a look over 10 years. We promised you protection. A lot of good that promise was. We promised you that if you relocated, and I was part of a small delegation that came to see 2 years ago members of your organization to convince them, to try to convince Madam Rajavi to talk to you about moving to Camp Liberty because it was going to be safer. False. It was going to be a temporary camp. 2 years isn't my definition of temporary with no end in sight. There is a plan the State Department has to protect you. Yeah, they protected real well, didn't they? And then there is a plan to rapidly relocate all of the people at Liberty. I can count in very few hands the number of people that actually have been able to relocate, and there's still 3,000 of them in a concentration camp
one of the worst camps we have seen in recent history, and we promise to protect you. The past few months, after many of my friends, and some of my friends were killed in the other attacks, but some of my close friends were there, I wanted to just say very quickly about my one friend. He's not just a name I dealt with. Hossein Mandinani talked to me about when he learned to water ski in the United States and fell down on his face in the water. We laughed about things like that. We talked about the future of a free Tehran. We talked a great deal. And I want to mention a quote. Normally, Madam Rajavi knows, and many of you know, I like to be very upbeat. But this quote has been haunting me for 10 years now, but more so since September. It was right at the end of the humiliating Phase 1. It was outside of Unit 5 at Ashraf. I was emphasizing to Hossein, you will be protected. I mean, I believe this. The State Department told me so. We're going to protect you. It's my soldiers are going to be here to protect you. He made a quote. I have it written in both Farsi and in English in my notes. David, I hope good things come out of our cooperation with you. What good things came out of that cooperation with us? You know, people shun me for speaking out back in the States. They disagree with me for speaking out. But I believe in the values my country was founded on. I believe in democracy. I believe in gender equality. I believe in freedom. So how can I not speak out for all of you? And I'll continue to speak out. Thank you very much. Io ho anche l'onore di essere il presidente per l'Associazione dei diritti umani, che raggruppa, e questo per chi conosce la politica italiana sa che è un piccolo miracolo, raggruppa tutti i partiti politici italiani, tutti i partiti, tutte le più grandi associazioni. Però è per noi un piccolo miracolo. Ho la fortuna di parlare a nome di tutti i partiti. Questo non ci è riuscito neanche il nostro presidente Napolitano, ma ci è riuscita Maryam Rajavi. Rappresentando l'Associazione per i diritti umani, dico una cosa molto semplice. In qualunque paese del mondo l'entità del rispetto dei diritti umani è il parametro per giudicare quanto sia democratico, civile e tollerante il governo di quel paese. Ebbene, dalle elezioni presidenziali iraniane di giugno 2013, i paesi occidentali hanno sperato che ci sarebbe stato qualche cambiamento positivo. Se questo sia avvenuto o meno, ciò purtroppo è sotto gli occhi di tutti. E oggi voi qui, le vostre testimonianze, le vostre voci, i vostri dolori, le vostre preghiere hanno dimostrato che questo che avevamo sperato non è avvenuto. Le cifre sono già state fornite da interventi bellissimi e importantissimi, il numero delle esecuzioni registrate, la violenza, il fatto che i diritti civili e politici del popolo iraniano vengano violati addirittura dalle leggi ufficiali del regime, delle leggi che qualsiasi popolo democratico, qualsiasi paese, qualsiasi religione incarnata nella maniera giusta riterrebbe disumane. Ebbene, questo dice abbastanza sul fatto che si possa riporre o meno
qualche speranza, o perché i mullah hanno fatto un passo avanti per migliorare la situazione e nessun incidente lo ha apprezzato, o ancora perché hanno cercato di essere flessibili e questa flessibilità è stata ignorata dall'Occidente, o invece, col coraggio della verità, non dobbiamo forse dire, col coraggio della verità, noi dobbiamo dire che finora il regime iraniano ha ignorato 60 risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU, con le quali si condannavano le violazioni dei diritti umani, e che l'ultima è stata ignorata anche dal nuovo Presidente per una semplice ragione, che per sua stessa natura questo tipo di regime non può tollerare la libertà, non può tollerare l'opposizione. Ha detto molto bene il rappresentante degli Stati Uniti, quando a Khatami, un altro cosiddetto presidente moderato, si insediò, facemmo grandissime aperture e demmo soltanto la possibilità di proseguire esecuzioni e repressioni per altri 11 anni. Perciò noi dobbiamo affrontare questo fatto. Non dobbiamo essere ingenui, perché l'ingenuità, l'inazione nei confronti del male è un peccato grave come commettere il male. Non possiamo creare un dialogo vero con questa presidenza, con questo regime, fin tanto che avverranno un così gran numero di esecuzioni in Iran e finché tanto che i membri dell'opposizione iraniana, gli eroici membri dell'opposizione iraniana, verranno brutalmente massacrati. Mr. Chairperson, Madam the President, ladies and gentlemen, I would like today to send my greetings to the Ashrafis in Camp Liberty. They are the people I was in charge of protecting. Sometimes I was successful in alleviating their sufferings, and sometimes I failed badly. I'll ask them to forgive me wherever I failed. But I would like today to send few messages to the United Nations from this platform. My message is, those who know the structure and the chain of command of the Ashraf Committee, they would know that the crime that was committed in Ashraf on the 1st of September is impossible to happen without the active participation of the Iraqi security forces. And let me tell you that the chain of command in Ashraf, all forces in Ashraf, including the rapid deployment forces, the police and the army, they do not report to their respective ministries. They report to the chair of Ashraf Committee, who is Falah Fayyad. When you understand this kind of structure, you will also understand the responsibilities where they lie. So I would like to say to the United Nations that they promised the Ashrafis protection and they let them down. They let them down simply because they are covering up for the crimes committed by the Prime Minister's office. Now, I would like to address the diplomatic community in Baghdad, whom I used to brief every week. After each visit I go to Ashraf, I brief the diplomatic community.
And they know very well what happened. And I could confirm to you that it's impossible that anything happens in Ashraf without the diplomatic community knows the details. So, those reports who come out and try to cast some doubt about who did what in Ashraf, they are misleading. We are interested in restorative justice. And when I say restorative justice, you will ask me, to restore what? We want to restore the protected status of the Ashrafis. Of course, the issue of impunity will remain there. We should not tolerate impunity. But the priority today is to protect and save life. There was enough loss of life, unnecessary loss of life, completely criminal loss of life. And it has to stop. So let's restore the rights of the Ashrafis. The United Nations is capable of doing that. But again, I would like to join my voice to General Phillips about the international community, diplomatic community in Baghdad. They all bank on the fact that the Ashrafis will eventually go back to Iran. This is the plan made by the United Nations, and I was part of it, that the transfer of the Ashrafis from Ashraf to liberty will eventually end up destroying. The Ashrafis will eventually decide to go home. And this what explains why countries are not offering resettlement places. Because Kobler used to tell them, these people are not free. The day we free them, they will decide to go home. So let's put pressure on them. So they will go home, and you don't have to make any initiatives. If you offer them places, of course they will not go home. So the conspiracy, and I call it conspiracy, it's there at the United Nations. If they want to change the situation, if they want to protect, they could protect. Let's restore the status of protected people to the Ashrafis. This is the most urgent issue we need to address. Liberty today needs to be declared as a camp of refugees. And this has been promised by the UNHCR. They will do their job to make them recognized as refugees, protected refugees. Why is UNHCR not doing its job? Sometimes you hear rumors saying that, the Ashrafis are not cooperating. But those who understand the system, how it works, they will straight away understand that it's not the Ashrafis who are not cooperating. It's the UNHCR that is dragging its feet. They are not trying to go through the process to recognize these people as refugees. And let me tell you, the Ashrafis were asked to leave their home of 25, 26 years. They left. They were asked to present themselves for identification in liberty. They did. They were asked to come for interviews. They did. So how can we blame the Ashrafis for obstructing the system? It's the UNHCR, it's the United Nations that is dragging its feet for the simple reason they do not want to upset al-Maliki. Mr. Chairperson, if we are serious about investigating the crime against humanity that happened in Ashraf, it should be an independent
investigation. And from this platform, I salute the independent experts who recently came to this conclusion that there is no way to trust the government of Iraq to undertake such an investigation. It has to be an independent body. So let's face these responsibilities. Everybody should take their responsibility, and we said it many times, that the United Nations must be held accountable for the lives of these people who they misled to liberty. They were misled to liberty to be easily targeted. So, from this platform, I once again put all the responsibility of the United Nations to restore the fundamental rights of the Ashrafis to the status of protected persons and all the rights that are related. And the United Nations is responsible about that. I thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. When democracy was threatened, Cincinnatus rose to the call, led the armies, and defended democracy. Tonight, once again, we're doing the same thing. We're here seeing the democracy of the world and the democracy of Iran threatened. And in the legacy of Cincinnatus, we're standing up and standing with Mariam Rajavi, fighting for justice and fighting for security in the world and democracy in Iran. Each week, I put out a weekly report, and I send it out to numerous people, and then it gets resent out again. And like General Dave Phillips, I lost some very dear friends. I lost some people who had listened to my promises as well, and listened to the promises of the State Department. As you've heard before, and everybody here knows, there is no way an assault could come on that camp without going through Iraqi forces. Then they come over the North Berm wearing the forces of Iraqi SWAT, Special Weapons and Tactics. They're walking and carrying their weapons in what we call in America the Weaver stance. When you watch those forces walking wearing Iraqi SWAT uniforms, they're walking in a stance provided to them and using tactics provided to them by the United States Army. Nobody else has that training. They took the training given to them by the American Army, and then they executed the orders of the Iranian government to them. Anybody who claims that no evidence exists, the Iraqi military and Maliki government was involved, is either stupid, a liar, or both. And then the United States calls upon the Iraqi government to conduct an investigation. That is like having Adolf Hitler conducting an investigation of Auschwitz. John Kerry made the comment recently about the nuclear weapons negotiations. We're not stupid. Well, Mr. Secretary, I beg to differ. I do appreciate the work of my friend Juan Gazas and the American court, the Spanish court, in forcing justice finally to be addressed. The United States government needs to step up and agree. It was to the U.S. government that the weapons were surrendered. The ceasefire agreement was signed. The consolidation at Ashraf. Our good friend Dave Phillips has pointed out. The MEK, the PMOI, abided by every condition we set. We have yet to comply with a single promise as the United States government. The conditions at Liberty are hideous. The sanitation is despicable.
Those trailers were built not to last 10 years, but now they're being used. The mud and the flood waters makes it impossible to move around. The residents are denied the very equipment, their own equipment, to move the loads and to get the cargoes off the truck. 6 people are sent every time 16 to 18 tons arrive, and they have to unload it by hand. And the continual harassment of Major Kozer, always trying to instigate any kind of incident so that Maliki can cry havoc and let slip his dogs of war. The residents, not only have they not defected, they have not given a single reason for Maliki to unleash his dogs of war and start shooting people and start claiming things happened at Liberty that he had to take that action. If you would, my friends, let's give the residents of Liberty one standing round of applause, because they deserve it more than anybody on this stage. And let's finish remembering the words of Moses, and it applies to this day. To the residents of Liberty, let us all say, "Let my people go." Grazie dell'accoglienza. Non volevo mancare anche oggi, come non sono mancato in passato, ai vostri incontri a Parigi, a Bruxelles e tante volte qui a Roma. Sarò molto breve, ma volevo fare una riflessione. Con il regime degli Ayatollah di Teheran non sta producendo risultati. È solo, a mio parere, una fase di aspettativa che non fa fare passi in avanti alla svolta interna in Iran. Si allungano i tempi, cioè il regime dei mullah è in difficoltà, la situazione economica è difficile, all'interno ci sono tensioni, però la porta aperta da parte del governo americano fa sì che in qualche modo quel regime continui a galleggiare, e questo ovviamente allunga la situazione dolorosa del popolo iraniano. E io spero che il primo momento di svolta possa essere quello delle elezioni in Iraq. E io spero che si inneschi un meccanismo che mandi a casa al-Maliki e la sua maggioranza e sia sostituita da una maggioranza e un equilibrio politico diverso, perché se c'è un cambio in Iraq, a catena può cambiare qualcosa anche in Iran. E io francamente lo spero, ho fiducia, perché al-Maliki non gode più della maggioranza, della fiducia, del consenso della maggioranza degli iracheni. Ecco, io chiudo dicendo che l'impegno continua, non solo il mio personale che ahimè è cosa modesta, ma l'impegno di tanti altri parlamentari che pur qui sono stati presenti, in particolare Alessandro Pagano e Lucio Malan, che sono persone che sono molto sensibili alla vostra causa, e anche altri che io credo debbano prima o poi prendere posizioni allorquando le vicende internazionali possono dare spazi, spiragli a un serio cambiamento a Teheran e in tutto l'Iran. Grazie ancora. A great mayor and a great friend of us and of the resistance. He said, "I'm sorry for not being able to be with you in this important conference on Iran.
I wish you could be there in solidarity with the people of Iran and in support of efforts by Mrs. Mariam Rajavi to bring about a regime change in Iran and establish freedom and democracy. First, I want to express my anger at the inaction of the United Nations and my own government, the State Department, regarding the protection of MAC members in Camp Ashraf and then Camp Liberty. The September 1st massacre in Ashraf was a premeditated mass murder. It was a crime against humanity. Prime Minister Maliki and his mentors, the Ayatollahs in Iran, must be held accountable and brought to justice. شهردار جولیانی در پیام خود به کنفرانس بین المللی روم گفت: این شرم‌آور است که چندین بار به ساکنان وعده حفاظت داده شده است، ولی سازمان ملل و وزارت خارجه به طور مستمر خلف وعده کرده و به تعهدات خود نسبت به ساکنان متعهد باقی نماندند. آنچه که باید انجام شود این است که دولت ایالات متحده و دولت‌های اروپایی با زبان روشن به مالکی بگویند که گروگانها باید آزاد شوند، یا اینکه او نتایج اقتصادی و سیاسی آن را متحمل شود. برای مالکی باید روشن گردد که دیگر نباید خشونتی وجود داشته باشد و او مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. رودی جولیانی درباره برنامه اتمی رژیم آخوندها و مذاکرات ژنو خاطر نشان کرد: رژیم ایران هیچ حق و هیچ مشروعیتی ندارد که هیچ فعالیت اتمی داشته باشد. به این رژیم نمیتوان و نباید اعتماد کرد. این اشتباه است که بگوییم داریم رژیم ایران را امتحان میکنیم. آنها قبلا در امتحان مردود شدند. آنها برای بیش از 30 سال به جامعه بین المللی دروغ گفتند. بنابراین امتحان بسیار ساده است. من معتقدم که تحریم ها باید تشدید شود. باید فشار فزاینده سیاسی بر آخوندها اعمال شود تا اینکه آنها جاه طلبی داشتن بمب اتمی را رها کنند. بهترین راه برای افزایش فشار روی ملایان این است که از مردم ایران و مبارزه آنها برای تغییر رژیم حمایت کرد. مؤثرترین کار حمایت از جنبش خانم رجوی است که به دنبال برقراری یک سیستم دموکراتیک در ایران است. ملایان باید بفهمند که ما جدی هستیم. شهردار جولیانی افزود: پیام ما به رژیم ایران بسیار ساده است. به مردم خودت گوش بده. آنها یک برنامه اتمی نمیخواهند. آنها نمیخواهند که سرمایه‌هایشان برای کسب بمب هسته‌ای به هدر برود. ما همچنین باید به ملایان حاکم بر ایران بگوییم که اجازه نخواهیم داد ساده لوحی چمبرلین بار دیگر غالب بشود، حتی در جایی که برخی رهبران سیاسی که به نظر میرسد از همان جنس باشند حضور داشته باشند. شهردار جولیانی در پیامش به کنفرانس روم خاطر نشان کرد: بگذارید این را هم یادآور شویم که چه کسی دست آخوندها را که داشتند به جامعه بین المللی کلک می‌زدند رو کرد. چه کسی آنها را که داشتند به جهان دروغ می‌گفتند افشا کرد. این مجاهدین بودند. این مجاهدین بودند که سایت‌های مخفی نتنز و عراق را افشا کردند. این مجاهدین بودند که با افشای برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی ملایان خدمت بزرگی به صلح و امنیت جهانی کردند که باید به آن اذعان کرد. باید تغییر در ایران را به رسمیت بشناسند. این به نفع مردم ایران و همچنین به نفع صلح و امنیت جهان است. Thank you to each of you guys present today. As
the Secretary of the Italian Committee for Parliamentarians and Citizens for a Free Iran. It was a great privilege and an honor for me to have all of you in Rome in these wonderful days, and I can just conclude our gathering today saying grazie, Signora Rajavi. Thank you very much. It was great to have you in Rome once more. We will continue working with you till victory. Long life to all our brothers and sisters in Iran and in Camp Liberty. Viva l'Iran libero.